اهلا بيكم في كايرو وبنستكمل رحلتنا النهارده مع الماثيماتيك وتحديدا سبيسيفيكلي في الالجبرا. وكنا اتكلمنا قبل كده في الالجبرا على البرميوتيشن والكمبينيشن. النهارده هنخش على درس مهم جدا 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 اللي هو الباينوميال ثيورم. قبل ما اخش على الباينوميال ثيورم تعالوا بس نفتكر مع بعضينا حاجه صغيره كنا بناخدها في اولى اعدادي وفي ثانيه اعدادي، لما كنت بقول x plus y all to the power of 2، فكنا بنقول first square second square then first times second times 2 it will be 2x y. طيب لو انا قلت x plus y all to the power of 3 it will be x power 3 then 3x squared y plus 3x y power 2 and this is y power 3. ده كان ال expansion of the bracket consists of x plus y raised to the power of 2. عايزين نخلي بالنا من حاجات مهمة جدا مع بعضينا. ايه هي الحاجة المهمة دي؟ انا عندي هنا الباور كام؟ 2. How many terms؟ 1 2 3. يبقى number of terms في ال expansion of the bracket when the power is 2 then we have 3 terms. And here we have power of 3 then we will get 4 terms. طيب انا كان اقدر اعمل to the power of 2 كويس جدا to the power of 3. If we have a power greater than 3 هنعمل ايه عشان if we need to make expansion or to find the expanding form of the bracket consists of 2 terms. نخلي بالنا ان الاكس والواي دول بنسميهم باينوميال يعني 2 terms. طيب نعمل ايه؟ هنقول كده let A and B are two real number and N is an integer. يبقى let A and B are positive number and N is an integer ولازم يكون positive. احنا هنتعامل ان هو positive integer. A plus B all to the power of N equals، نخلي بالنا بنبتدي ب A power of N وننتهي ب B power of N. A power of N B power of N. بعد كده بنقول N C1. نخلي بالنا ان ده اسمه الفيرست وده هنسميه السكند. يبقى N C1 second B power 1 A power N minus 1. N C2 B power 2 A power N minus 2 and so on. اللي احنا عايزين نتعلمه من الموضوع ده ايه؟ ان انا عندي كده اولاد بصوا معايا A power N وبعدين A power N minus 1 A power N minus 2 لحد ما هنوصل to the last term there is no A. معنى كده ان الباور اوف A descending، فانا بقول له كده ال A descending يبقى الاكسبانشن ده according to the descending power of مين؟ of A. طب ال B ascending power
of b. ascending power of b. يبقى انا عندي في الاكسبانشن ده a باور n a باور n minus 1 a باور n minus 2. ناخد بالنا كمان ان عندي n c 1 الكومبينيشن اللي احنا خدناها في الليسون اللي فات. طيب مش واضحه شويه، نفكها ازاي؟ تعالوا ناخد نيوميريكال اكزامبل. قبل ما ناخد نيوميريكال اكزامبل بقول t r plus 1 equals n c r b power r a power n minus r. والردود دي هناخدها مع بعضينا تاني بالتفصيل بس اما ناخد الاكزامبل بتاعنا. انا عندي find the expansion، find the expansion of x plus y all to the power of 4. هعمل الاكسبانشن ده ازاي؟ اول حاجه احنا عارفين ده باور كام؟ باور 4. تمام، يبقى هيطلع عندي كام ترم؟ برافو 5 ترمز. اول حاجه x باور 4 واخر حاجه هتبقى y باور 4. طيب احنا اتفقنا ايه؟ 5 ترمز مش كده؟ ادي 1 2 يتفضل كام واحد؟ ها 3. 1 1 2 3. الاولاني ده هيبقى ايه؟ هيبقى 4c1 بالظبط y باور 1 x باور 4 minus 1 3. اللي بعديه 4c2 y باور 2 x باور الديفرنس اللي هو كام؟ باور 2. 4c3 y to the power of 3 x power difference 4 minus 3 power كام؟ power 1. So we have x power 4 plus 4c1 معناها 4 x power 3 y plus 4c2 equals 6 x power 2 y power 2 plus 4c3 احنا عارفين ان 4c1 equals 4c3 equals 4 ها x y power 3 plus y power 4. Note that x power 4 x power 3 x power 2 x power 1 term free of x. يبقى انا عندي descending power of x والناحيه الثانيه مفيش y y power 1 y power 2 y power 3 y power 4. This is الاوردر ده نقدر نقراه حاجتين، ده descending power of x or ascending power of y. ascending power of a y. Let's move to take another example. If we have a plus b all to the power of 7. يلا مع بعضينا بقى نبدأ نحلها. عندي كم ترم؟ 8 terms. يلا let's start with a to the power of 7 plus 7 c1 second power tail first power difference 7 minus 1 plus 7 c2 second power tail first power difference. Again next one 7 c3 second power tail first power difference. Let's move to the next term 7 c4 b power 4 a power difference plus 7 c5 yes b power 5 برافو a power difference اللي هي a power كام 2 plus 7 c6 b power 6 a power 1. مش مضطر بقى ان انا اقول 7 c7 لان هي ب 1. اخر ترم عندي اللي هو هيبقى b power of كام of 7. طيب تعالوا نعمل simplify للموضوع.
هيبقى عندنا a باور 7 plus 7c1 equals to 7 a باور 6 b باور 1 7c2 is 21 a باور 5 b باور 2 733 is 35 a باور 4 b باور 3 plus 7c4 is again 35 لان احنا عارفين 7c4 هي 7c3 a باور 3 b باور 4 7c5 again is 21 a2 b5 and 7c6 equals 7c1 which is 7 b6 a باور 1 b6 plus b باور 7. احنا بنتعلم ايه في الموضوع دون؟ احنا بنتعلم مع بعضينا ازاي اعمل expanding ل binomial، ازاي how to use this binomial theorem to make the expansion of bracket has a power more than 2 even it's 3. اوكي، واحنا عرفنا اتعلمنا مع بعضينا دلوقتي ان number of terms in the expansion right is more than the power by 1. نخلي بالنا كويس ان الفيرست تيرم عندنا اللي هو ده عباره عن الفيرست هنا taking the power of the bracket، اللاست تيرم برضو بيبقى taking the power of the bracket. بعد كده جوه عندي ال A انا نازل كده A باور 7 A باور 6 A باور 5 A باور 4 3 باور 2 باور 1. There is no A in the last term. This is descending order of the power of the A and ascending power of B. طيب انا اعتبرت ان ال A وال B دلوقتي two different numbers. تعالوا ناخد مسألة تانية فيها common number او common symbol. Find the expansion for find the expansion for مع بعضينا كده 2x minus 1 over x power of 7. ودي مهمة جدا عشان عايزين نقول عليها حاجة بس صغيرة. احنا لو خدنا بالنا في المسألة دي the middle sign here is positive, then all terms will be positive. All terms will be positive. طيب لو انا بقى زي المسألة اللي هناخدها دلوقتي middle sign is negative, the middle sign is negative. حاجة من اتنين، يا هنمشي بطريقة عادية جدا ونطبق الرول واحنا بعد كده هنعمل discovering للساين، يا اما نبقى عارفين when the middle sign is negative then we have the first term is positive, the second is negative. So we will move one by one. One is positive, the other is negative, one is positive, the following is negative to the end. طيب نحلها ازاي مع بعضنا؟ As we know we will have 8 terms. First is 2x raised to the power of 7. Take care how can I write the term and raise to the power. I hadn't write that 2x power 7. No, 2x all to the power of 7. So next one will be positive or plus. Make it positive or negative, make it negative. Okay. 7c1 second power till first power difference. طيب هنيجي بس نقول حاجه هنا، حاجه صغيره. ليه حضرتك قلت 1 over x ما خدتش النيجاتيف؟ لان احنا اتفقنا خلاص، انا عرفت من الاول ان انا دي نيجاتيف ساين، فهنمشي 1 بوزيتيف لا اذا فولوينج از نيجاتيف او الكونسيكتيف بتاعها او النيكست تيرم ويل بي نيجاتيف، فانا مشيتها هنا حددت الساين من الاول، فبلغي الساين دي، يعني ما اعملش الحاجتين، ما اقولش واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف وبعدين اشتغل بالايه بالساين جوه. تمام، يبقى اللي بعديها تمام بوزيتيف 7 سي 2 second power till first power difference
positive, negative, positive, then will be negative. 7c3 1 over x to the power of 3, 2x to the power of 4. Negative زي positive. 7c4 1 over x to the power of 4 multiply 2x. 7 minus 4 equals 3. Positive, the following is negative. 7c5 1 over x to the power of 5 multiply 2x to the power of 2. Positive. 7c6 1 over x to the power of 6 and 2x. There is negative. The last term will be 1 over x to the power of 7. احنا كده عملنا الاكسباندنج فورم. تعالوا بس نعمل اول واحده هنا عشان نشوف انا عايز اعمل فيها ايه. انا عندي دلوقتي اول حاجه 2 x to the power of 7 minus 7 c1 1 over x 2 over x power of 6. نخلي بالنا انا مش هعملها كلها، انا بس هناخد النوتس اللي تهمني فيها. اول حاجه الباور لازم يتعمل له distribution, so it will be 2 power of 7 with x power of 7 will be 128 x power of 7 minus 7c1 which is 7 1 over x, right, 2 power of 6 64 and x power of 6. طب اللي بعديها كانت ايه؟ اللي بعديها كانت 7c2 1 over x power of 2 2x power of 5. طيب هستخدم ده ازاي؟ هتبقى هنا بلس 7c2 will be 21. برضو الديستريبيوشن للباور in case of the product 2x all power 6 we have 2 power 6 and x power 6, then we have to make the distribution of the power over the division. It will be 1 power 2 over x power of 2. Here is 32 x power 5 and so on. So we have to make more simplification. So it will be 128 x power of 7 minus 7 times 64. Get the similar terms together. So we have x power of 6 over x plus 21 times 32 and x power of 5 over x power of 2 and so on our terms. It will be 128 x power of 7 minus 448 x power of 5 plus 672 x power of 3 and so on. Take care ان انا في previous examples we have x power 7 x power 6 x power 5 descending power of x, لكن انا عندي هنا x power 7 x power 5 x power 3, then we have jumping now from x to 7 x power 5. so مش لازم يعني يكون عندي نازله بنفس السيستم، لا ممكن تمشي بحسب التو تيرمز اللي موجودين. ايه الفرق بين المسألتين دول؟ يعني نخلي بالنا مع بعضينا. في الاكزامبل ده انا عندي هنا الترم الاولاني فيه اكس والترم الثاني فيه اكس، سواء كانت الاكس في النيوميريتور اور في الدينومينيتور، الاكس ليها باور او ملهاش باور، الاكس ليها كوفيشنت وهنا ليها كوفيشنت. طيب انما هنا في الاكزامبل اللي قبليه كان عندي A و B، الاي و B ما لهمش علاقه ببعض، دول تو نمبرز، ممكن يكونوا تو انتجرز، ممكن يكونوا تو ديسيمالز، وات ايفر هم ايه، دول نمبرز. انما عندي في الاكزامبل ده x و x، واحده منهم
2x والثانيه 1 اوفر x اور x باور نيجاتيف 1. يعني هم ريليتد مع بعضيهم، يعني هيأثروا مع بعض. طيب في مسألة مهمة جدا عايزين نقول عليها، هي تريكي. السؤال جاي لي كده، سوري، if 1 plus 7x plus 7 times 6 over 2 times 1 x power 2 plus dots plus x power 7 equals 2187. Find the value of x. هنتصرف ازاي؟ المسألة دي نخلي بالنا منها كويس جدا جدا جدا. المسألة دي ده expanding of binomial. طب عرفت ازاي يا مستر؟ بص كده 1. هو الوان ده مش ممكن احط 1 باور 7؟ لان احنا عارفين 1 raised to the any power will be 1. وعندي x باور 7 وبعدين عندي 7. 7 دي اللي هي ايه؟ نخلي بالنا كده اللي هي 7c1. تمام؟ طيب يبقى ده expanding of binomial. طب الباينوميال ده يا مستر، الباينوميال عباره عن حاجتين. تمام. the highest power هنا كام؟ معرفش. طب the highest power هنا كام؟ 7. يعني انا ممكن اعمل دي كده. مظبوط. يبقى the highest power in the expansion is 7 so ال n بتاعتنا هتبقى 7. طيب تاني حاجة all terms are positive or we have one positive and the other is negative. No, all terms are positive then the middle sign will be positive. تمام. The first term is 1, second term is x equals 2187. معنى كده ان انا حولت الليفت هاند سايد ده كله للبراكت 1 بلس x all to the power of 7. طيب عايزين نحل ايكويشن بقى. يبقى 1 بلس x equals يا اما نقول ال 7th root of 2187 يا اما نقول 2187 all to the power 1 of 7 all to the power 1 over 7. So 1 plus x equals 3. So we have to get that x equals 2. x equals كام؟ 2. تاني فكرة المسألة. فكرة المسألة عندي معتمدة على ان انا فاهم المينينج بتاع الاكسبانشن اوف binomial terms او binomial theorem. how to use the binomial theorem. ازاي بعمل expansion لبراكت في 2 terms raised the power. اتفقنا ان انا عندي اول واحد بياخد الباور n واخر واحد بياخد الباور n. طب عايزين نعمل تشيك. 7 ال7 هو 7c1. طب ال8 8c1. طب ال9 9c1. تمام كده؟ طيب يبقى انا اكتشفت دلوقتي ان ده expanding لايه؟ براكت عليه باور كام؟ the highest power is 7 يبقى البراكت ده باور اوف 7. ابص بعد كده للميدل ساين. all terms are positive or one of them positive or the other negative. لا كلهم بوزيتيف. يبقى معنى كده ان الميدل ساين is positive. طيب اول حاجه 1 باور 7 يبقى هنا اول حاجه 1. طيب تاني حاجه بص كده x باور 0 عشان ما فيش x باور 1 x باور 2 يبقى ده ascending power of x يبقى يجي السكند تيرم. ascending power of x يجي هنا ايه؟ السكند تيرم. يبقى البراكت عندي 1 بلس x all to the power of 7 equal to 2187. خلاص بقت حاجه الجبريك. عايز اشيل ال 7 تبقى هنا احطها 1 اوفر 7 او اخد ال 7th root. ال 7th root اللي هو يبقى كده يطلع equal 3. 1 plus x equal 3 then we get the value of x which is equal to 2. بكده يبقى نكون وصلنا لاول تغطيه او لاول جزء بتاع الباينوميال. ان شاء الله على وعد ان احنا نكمله مع بعضنا. السلام عليكم.